شہر میں سردی برقرار ہے۔ ہلکی دھوپ کے باوجود خنکی کا احساس۔ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن شہر میں سردی کا راج برقرار ہے۔ ہلکی دھوپ کے باوجود خنکی کا احساس بڑھ گیا ہے۔ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی افشاں رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی افشاں، بتائیے گا۔ جی بالکل صفا، موسم کے حوالے سے بتاؤں تو صبح سویرے سے ہی بادلوں کی چادر آسمان پر چھائی ہوئی ہے، جس سے سردی اور خنکی کا احساس بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ہلکی سی دھوپ جو ہے جلوہ گر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی سی خنکی کا احساس جو ہے کم ہوا تھا، لیکن برقرار پھر بھی تھا۔ سردی اچھی خاصی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو گرم ملبوسات کا استعمال کیے جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ جبکہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زیادہ سطح ہو کم سے کم 6 تک جانے کا امکان ہے۔ صبح سویرے سے ہی مختلف کلومیٹر کے حوالے سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس وقت 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جس سے سردی کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے روز بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف بادل رہیں گے، برسیں گے نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں۔ جبکہ فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ AQI انڈیکس اتنا زیادہ خراب نہیں ہے، لیکن پھر بھی AQI انڈیکس کی مجموعی شرح 203 ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 30 نمبر پر لاہور کو فضائی آلودگی میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور مختلف علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ملتان روڈ پر 240 کے قریب AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح جو علامہ اقبال ٹاؤن ہے وہاں پہ 220 کے قریب AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ DHF 5 میں بھی وہ 190 کے قریب AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ عسکری 10 میں 180 کے قریب AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج پورا دن اسی طرح سے سردی جو ہے برقرار رہے گی اور رات کے اوقات میں مزید درجہ حرارت جو ہے کم ہو سکتا ہے، لیکن بارش کے کوئی جو ہے امکانات ظاہر نہیں کیے گئے۔ افشاں رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کا آئندہ سال سیلابی خطرات سے بچاؤ کے لیے اہم فیصلہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیلابی نقصانات کے ازالے بہتری کے کاموں میں تیزی لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیلاب 2025 کے بعد بحالی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ سیلابی نقصانات سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔ سیلابی نقصانات سے نمٹنے کے لیے محکمہ انہار کی سفارشات کی منظوری دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے راحت الشاد حسین۔ جی راحت الشاد، بتائیے گا۔ گزشتہ برس جب فلڈز کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا پنجاب کو، جو کہ تاریخ کے بدترین فلڈز تھے، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف جو ہے وہ حکومت کو انفراسٹرکچر کی مد میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ جو محکمہ انہار کا نظام تھا، نہری نظام، وہ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ تو اس کے حوالے سے محکمہ انہار کی جانب سے سمری پنجاب کابینہ کو ارسال کی گئی تھی، جس میں یہ تجاویز اور سفارشات شامل کی گئی تھی کہ کم از کم آئندہ برس فلڈ سے قبل جو ارینجمنٹس کی ضرورت ہے ان کی کے لیے جو اقدامات ہیں ان کی منظوری دی جائے۔ تو پنجاب کابینہ نے تمام تر ڈیلیبریشنز کے بعد نہ صرف محکمہ انہار کی ان تمام جو تجاویز تھی ان کی سفارش کی منظوری دی، بلکہ اس حوالے سے احکامات بھی جاری کیے گئے کہ فلڈ سے قبل جو ہے وہ تمام تر جو کینالز جو ڈیمیج ہوئی یا بریجز ڈیمیج ہوئے ان کو مکمل کیا جائے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ایسا کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو دریائے راوی اور دیگر مقامات پر اقدامات کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی اقدامات کو قبل از وقت مکمل کیا جانے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ آئندہ برس اگر فلڈز آئیں تو پھر جو ہے وہ نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے خطیر فنڈز بھی درکار تھے، جس کی منظوری پنجاب کابینہ نے دی ہے اور پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ جی راحت الشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ لیسکو واجبات کی وصولی کے لیے نجی اور سرکاری نادہندہ صارفین کے خلاف ریکوری مہم جاری ہے۔
रवा माली साल के दौरान 1 अरब 67 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं। लेस्को ने 6 माह के दौरान 43,000 नादहिंदगान से 1 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली है। कंपनी के नॉर्थर्न सर्कल में 1,300 नादहिंदगान से 11 करोड़ 90 लाख रुपए, सेंट्रल सर्कल में 7,000 नादहिंदगान से 33 करोड़ रुपए, जबकि ईस्टर्न सर्कल में 3,500 नादहिंदगान से 30 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। इसी तरह ओकाड़ा सर्कल में 3,400 नादहिंदगान से 9 करोड़ रुपए, सदरन सर्कल में 1,000 नादहिंदगान से 6 करोड़ 65 लाख रुपए, शेखोपुरा सर्कल में 2,000 नादहिंदगान से 7 करोड़ 8 लाख रुपए, जबकि कसूर सर्कल में 21,000 नादहिंदगान से 63 करोड़ 57 लाख रुपए और ननकाना सर्कल में 2,600 नादहिंदगान से 5 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। यहाँ आपको बताएं कि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी, गुड गवर्नेंस के लिए नया मॉडल मुतारिफ करवाया गया है। सीएम इंस्पेक्शन टीम फील्ड में मुतहरिक है। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी फंक्शनल है। अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए सीएम इंस्पेक्शन टीम्स के अस्पतालों में चेकिंग, मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सहूलतों की फराहमी में कोताही की फौरी निशानदही करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहत दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। जी राहत दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीएम इंस्पेक्शन टीम फील्ड में मुतहरिक है और रोजाना की बुनियाद पर बाकायदा अस्पतालों की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाती है। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स भी फंक्शनल, जबकि वज़ीर आला पंजाब भर में सरकारी इदारों की खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सीएम इंस्पेक्शन टीमों की अस्पतालों में चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सहूलतों की फराहमी में कोताही की फौरी निशानदेही। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंस्पेक्शन टीमें हेल्थ और एजुकेशन के अलावा दीगर इदारों की भी मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीएम इंस्पेक्शन टीम और मामले खसूसी शुएब मिर्जा के अस्पतालों के अचानक दौरे भी सामने आए हैं और मरीजों से बातचीत की है। अवामी शिकायत पर मुतअद्दिद एमएस और प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया है। जी राहत दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बीमारी से बचाव या मौत को दावत, जान बचाने वाली अद्वियात के नाम पर धोखा, गैर मेयारी इंजेक्शन और साशे का मार्केट में इंकशाफ, टैबलेट एफास्टोन और डेंजन स्कॉट का एक बैच जाली करार, इंस्पेक्शन और एमीपिन और एक्वापी साशे पर गैर मेयारी निकले हैं। जोमैक्स और सीटीवी टैबलेट गैर महफूज करार। इंसानी जिंदगियों से संकीन खेल खेला जा रहा है। फार्मा कंपनीज को मार्केट से गैर मेयारी अद्वियात का स्टॉक उठाने का हुक्म दिया गया है। शहर में जान बचाने वाली जाली और गैर मयारी मुतादिद अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतादिद अद्वियात को जाली और गैर मयारी करार देते हुए अलर्ट जारी कर दिया। फार्मा कंपनियों को फौरी अद्वियात का स्टॉक उठाने का हुक्म भी दे दिया। टैबलेट एफास्टोन, टैबलेट डेंजन का एक बैच जाली करार दे दिया गया। टैबलेट स्कॉट, इंजेक्शन एमीपेन, इंजेक्शन एक्वापी, साशे प्रिवाज्मा गैर मयारी निकला। लैब तज्जिया में इंजेक्शन नियोडॉक्स के मुख्तलिफ बैजेस में मिलावट पाई गई। इंजेक्शन रोसोमाइसिन, इंजेक्शन आईमैक गैर मयारी पाया गया। इंजेक्शन नियोडॉक्स, इंजेक्शन काराडूबा गैर मयारी पाया गया। टैबलेट सीटीवी और इन्फ्यूजन डूमैक्स गैर मयारी पाया गया। वाल्टन और अपग्रेडेशन मंसूबा मुकम्मल हो गया है। मंसूबा वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया गया। रोजाना 7 से 8 लाख गाड़ियां, 10 लाख मकीन मुस्तफीद होंगे। 2 जदीद डिस्पोजल स्टेशन भी वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सपोर्ट कर दिए गए हैं। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने मंसूबे की जिम्मेदारी संभाल ली है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ट्रैफिक मसाइल से निजात मिलेगी। निगाह से आपके मसाइल पर काबू पाया जाएगा। सीबीडी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा और मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर चील चौक मुकम्मल होने के बाद वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया। मंसूबे की हवालगी दोनों अदारों की मुश्तरका मुआयने के बाद अमल में आई। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंसूबे के ऑपरेशन और देखभाल की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल ली है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को 2 जदीद डिस्पोजल स्टेशन भी हवाले किए गए हैं। वाल्टन रोड की सफाई, बिजली और निकासी आपका सारा इंतजाम वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को दे दिया गया है। मंसूबे पर 10.2 अरब रुपए की लागत आई है। मंसूबा मुकम्मल होने से रोजाना 7 से 8 लाख गाड़ियां और 10 लाख से ज्यादा रिहायशी मुस्तफीद हो रहे हैं। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर के लिए पायदार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है।
रेलवेज के ज़ेर तमाम चलने वाले स्कूल्स की फीसों में इजाफा कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 10 के मुलाजमीन के बच्चों की माहाना फीस 700 से 900 रुपये कर दी गई है। ग्रेड 11 से 22 के मुलाजमीन के बच्चों की फीस 800 से 1000 रुपये कर दी गई है। मुलाजमीन के बच्चों के अलावा दीगर की फीस 1300 से 1500 रुपये कर दी गई है। फीसों में इजाफे का इतलाक रवा माह से ही कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे काम का रेलवे से तमाम चलने वाले स्कूल की कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। फीसों में इजाफा जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 10 के मुलाजमिन के बच्चों की माहाना फीस जो है वो 700 से 900 रुपये कर दी गई है, जबकि ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 22 के मुलाजमिन और अफसरान के बच्चों की फीस जो है वो 800 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि रेलवे मुलाजमिन के बच्चों के अलावा जो दीगर बच्चे हैं उनकी फीस में जो है वो लाहौर के अंदर 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है, जबकि समाफक्का और खानेवाल में जो रेलवे स्कूल में आम बच्चों की फीस है वो 1000 से बढ़ाकर 1200 करने का फैसला है वो किया गया है। सक्खर और रोहरी डिवीजन में वाक़या रेलवे स्कूल में आम बच्चों की फीस जो है वो 850 रुपये से बढ़ाकर 1050 रुपये करने का फैसला किया गया है और फीसों में इजाफे का इतलाक है रवा माह से ही कर दिया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर मेन जीटी रोड सिंहपुरा था शालीमार बाग के अतराफ में तजावुजात कायम है। जगह जगह कपड़ों और दीगर अशिया के स्टॉल्स की भरमार है, जिसके बायस राहगीर परेशान है। तजावुजात की मत में फुटपाथ और आधी से ज़ायद सड़क पर रेहड़ियाँ मौजूद हैं। तजावुजात के बायस ट्रैफिक रवानी भी मुतासर है। राहगीरों का जीटी रोड को भी तजावुजात फ्री बनाने का मुतालबा है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। लाहौर की अहम तरीन शहरा जो कि मेन जीटी रोड पर वाक़े ये सिंहपुरा बागबानपुरा से लेके काफ़ी ये मेन जीटी रोड पर तजावज़ात देखने में नज़र आ रही हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कपड़ों के, जूतों के, फलों को और सब्जियों समेत दीगर इक़साम के जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका बायस इतवार का रोज़ है। ओवरऑल इस पूरे एरिया के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है ये भी मुतासिर हो रही है। यहाँ के जो राहगीर हैं, खुसूसन यहाँ के जो मकामी लोग हैं, इन्होंने ये अब मुतालबा किया है मुतलका महकमों से, आला हुकाम से कि इनका रोज़गार बेशक बंद ना किया जाए, लेकिन इन्हें कोई अल्टरनेट ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे ये अपना कारोबार भी कर सकें और इसके साथ साथ ये मेन जीटी रोड को तजावज़ात फ्री बना सके। इसी के साथ साथ यहाँ के जो मकामी हैं उन्होंने ये भी कहा जहाँ लाहौर शहर को तजावज़ात फ्री बनाने के दीगर मंसूबे जारी हैं, ये मेन जीटी रोड जो कि सिंहपुरा बागबानपुरा से लेकर काफ़ी आगे शालीमार बाग तक ये जहाँ पे बेतहाशा यहाँ पे जो फलों की, कपड़ों की और जूतों के स्टॉल्स आज से साइड जो सड़क है ये तजावज़ात माफिया ने मल रखी है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। मुतलका महकमों से, आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द मुतलका महकमे यहाँ का दौरा करें और इस पूरे एरिया को तजावज़ात फ्री बनाएं। जी अबू बकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जौहर टाउन जी ब्लॉक में मौजूद पार्क की हालत अबतर है। पार्क में घास के बजाय धूल मट्टी और गंदगी ने डेरे डाल लिए हैं। अतराफ में लगाई फासली दीवारें और मरकजी दरवाज़ा भी गायब है। पार्क में लगा फिल्ट्रेशन प्लांट भी नकारा और मकीनों को साफ पानी भी मैसर नहीं है। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। बिल्कुल, शहर भर में हर गुजरते दिन के साथ इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है। इस वक्त मैं जौहर टाउन जी ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूद पार्क जो है इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई है। घास की जगह धूल मिट्टी ने ले ली है, बेंचेस टूट फूट का शिकार है, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पे झूले भी नस्ब किए गए थे जो जंग आलूदा होकर टूट चुके हैं। अब झूलों का कोई नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द भी कोई हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है। छोटे बच्चे वहाँ से गिरने का उनको काफ़ी ज़्यादा खदशा है और इसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। बेंचेस टूट फूट का शिकार है, जबकि जंगले भी जो है वो टूट चुके हैं। मजीद अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट भी जो है वो नस्ब किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से फ़िल्टर जो है वो भी जो है वो नकारा हो चुका है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि ये जौहर टाउन का इलाका है, शहर के पोश इलाकों में से एक है, कोई पसमानदा इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। पार्क की मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, जबकि फ़िल्टर प्लांट जो है वो शहरियों की यहाँ पे हिफाजत, शहरियों को
پینے کا صاف پانی میسر کرنے کے لیے نصب کیا گیا تھا, سہولت کے لیے میسر کیا گیا تھا, لیکن 3 سال سے 4 سال سے جو ہے اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھا گیا. شہری پانی کی ضرورت یا تو خرید کر پوری کرتے ہیں یا تو دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لاتے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پارک کے مسئلے پہ اور فلٹر پلانٹ کے مسئلے پہ متعدد بار شکایات کی ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ جلد سے جلد ٹھیک کیے جائیں. جی فریحہ, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. کوٹ لکھپت کا جیل قیدی عبدالعزیز ولد عبدالغنی دوران قید انتقال کر گیا ہے. عبدالعزیز ولد عبدالغنی کی عمر 70 سال تھی. عبدالعزیز ولد عبدالغنی کی میت جناح اسپتال مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متوفی کی وفات معدے کے مسئلے کے سبب ہوئی ہے. پی ایم ملک شہباز علی کھوکھر کا حلقہ پی پی 162 کا دورہ. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. حلقے میں موجود سیوریج واٹر سپلائی, ٹوٹی سڑکوں سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی ہے. ان کی اس ملاقات کا احوال بتائیں گے ارباز خان. جی ارباز, بتائیے گا. موجود ہوں PCSIR میں حلقہ PP 162 میں, جہاں پر ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر نے اپنے حلقے کی عوام سے ملاقات کی, ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے. حلقے کے اندر جو ہے وہ کاموں کا بھی آغاز کیا اور لوگوں کے جو تمام تر مسائل تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری ہوئے. کیا مزید تفصیلات ہیں ان سے جانتے ہیں. سمجھائے گا اتوار کے روز جہاں پہ باقی لوگ چھٹی مناتے ہیں, آپ اپنے حلقے میں نکلے ہیں, لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں, افتتاح بھی کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو عوامی سیاستدان ہوتا ہے اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. تو میں آج بھی اپنے عوام میں, اپنے حلقے میں, اپنے بھائیوں کے پاس ہوں, اور آج الحمدللہ ہم ایک نماز کے لیے مسلح کا افتتاح کر رہے ہیں. تو سب ہمارے ساتھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں, تو ہم مل جل کے اپنے جو عوام کے مسائل ہیں, حلقے کے جو مسائل ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں اور حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کی مہربانی سے ہو بھی جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ عوامی نمائندگی کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اتوار کے روز بھی وہ اپنی عوام کے اندر موجود ہے اور یہ کوشش رکھتے ہیں کہ ان کے تمام تر مسائل کو حل کر کے دکھائیں. جی ارباز, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.